मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, गुलिस्ता एपिसोड में हम गुफ्तगू कर रहे थे एक ऐसा आर्टिकल के बारे में जो जिनेवा में शाया हुई थी, जिसका मौजू था हिस्ट्री एंड रिसेंट एडवांसेस इन कोरोना वायरस डिस्कवरीज। इसी आर्टिकल का दूसरा हिस्सा आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इकराम, आज के मौजू में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस 2 यानी सार्स 2 को नोवल कोरोना वायरस का खिताब क्यों दिया गया है। नाज़रीन इकराम, आप तमाम के सामने मैं 8 ऐसे पॉइंट्स पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 पॉइंट्स आपको ये साबित कर देंगे कि नोवल कोरोना वायरस क्यों इतना ख़तरनाक है। नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रांसमिशन फेज से। यानी नोवल कोरोना वायरस जो है 4 गुना तेज़ी के साथ स्प्रेड कर होता है। स्पीड यानी रफ्तार जो है इस वायरस की, ये 4 गुना ज़्यादा है। दूसरी अहम बात, जो पहले वायरसेस थे ये 22 डिग्री में मर जाते थे। यानी 22 डिग्री का टेम्परेचर अगर हो एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में तो ये ख़त्म हो जाते थे। लेकिन नोवल कोरोना वायरस जो है, जिसकी वजह से आज कोविड-19 जैसी एक वबा फैल चुकी है, एक बीमारी आ चुकी है, ये वायरस जो है ये 35 से 37 डिग्री तक ये ज़िंदा रहता है। कि वायरस जो है इट्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक डेड मटेरियल है। इसका कोई वजूद नहीं होता जब तक ये किसी इंसान को या जानवर को मुतासिर नहीं करता। यानी कुदरती तौर पर ये जैसे हमारे जीन्स में डीएनए होते हैं, उसी तरह वायरस का आरएनए होता है। इसके अतराफ एक प्रोटीन लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर यानी कवरिंग होती है। जब तक हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में या कोई जानवर के जिस्म में दाखिल नहीं होता और दाखिल होने के बाद जब लेयर मेल्ट नहीं होता, वो आरएनए वजूद में आता ही नहीं है। तो लिहाजा जब तक ये बाहर है, अगर बाहर का टेम्परेचर 35 या 37 डिग्री होने तक भी वो ज़िंदा रहता है। लेकिन दूसरे वायरस जो हैं 20 या 22 डिग्री में ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा हमको ये अंदेशा लगा सकते हैं कि ये इसकी लाइफ स्पैन जो है बड़ी है। तीसरा, ये बाहर के सरफेसेस जितने भी हैं हमारे अतराफ, प्लास्टिक है, आयरन है, स्टील है, कार्डबोर्ड है, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिससे हम घेरे हुए रहते हैं दिन रात, जब वो वायरस ऐसे चीज़ों पर रहता है तो उसकी एक लाइफ स्पैन बताई गई है। यानी आयरन एंड स्टील पर ये 72 घंटे तक ज़िंदा रहता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, फ़र्ज़ कीजिए पेपर है जिस पर ये वायरस है, हमको पता नहीं, ये पेपर पे 9 घंटे तक ज़िंदा रहता है। यानी जब तक इन 9 घंटों में जब तक मैं उसको नहीं छीता मुझे इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे प्लास्टिक पर 12 घंटे, आयरन एंड स्टील पर 72 घंटे, कार्डबोर्ड पर 9 घंटे, तो इसकी काफ़ी लंबी लिस्ट बताई गई है रिसर्च स्टडीज़ के जानिब से कि इसके लाइफ स्पैन जो है इतने घंटों तक वो प्रोटीन लेयर मेल्ट नहीं होता। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट मेल्ट हो जाता है तो आरएनए डेड हो जाता है। चौथा अहम पॉइंट जो है ये इन्फेक्शन। इससे पहले आए हुए तमाम वायरस जो हैं हमारे जिस्म के लंग्स के ऊपरी हिस्से को इन्फेक्ट करते थे। लेकिन नोवल कोरोना वायरस जो है ये डीप रूटेड है, काफ़ी डीप अंदर जाता है, वहाँ पर उसका प्रोटेक्टिव लेयर मेल्ट होता है, फिर वो वजूद में आता है। यानी जब डीप रूटेड यानी हमारे लंग्स के नीचे के हिस्से में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर्स को भी ट्रीटमेंट करने में बहुत मुश्किल होती है और पेशेंट को भी रिकवर होने में काफ़ी देर लग जाती है। ट्रीटमेंट असर करने में भी देर लग जाता है और पेशेंट रिकवर करने में भी देर लग जाता है। तो लिहाजा ये भी एक वजह है जिसकी वजह से नोवल कोरोना वायरस जो है ये ख़तरनाक है। नाज़रीन, 5वें ऐसी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि ये नोवल कोरोना वायरस जो है एयरबॉर्न है। यानी इस प्रोसेस को एरोलाइजेशन कहते हैं। क्या है एरोलाइजेशन? यानी जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन, कोई इन्फेक्टेड इंसान जो है जब छींकता है या खांसता है तो उस हवा से निकलने वाला वायरस जो है कोरोना वायरस 8 मीटर, 6 से 8 मीटर तक हवा में फैलता है। यानी हवा में घूमता रहता है 6 से 8 मीटर तक। ये स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन भी है, रफ्तार से हो या हवा में है ना, घूमता रहता है। तो लिहाजा इस प्रोसेस को एरोलाइजेशन कहते हैं, जो दूसरे दीगर वायरसेस में नहीं पाया गया है।
یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے خطرناک ہے۔ ناظرین اکرام، 5واں پوائنٹ ہے انفیکشن ان ایڈلٹس۔ اب تک ہم سنتے آ رہے تھے کہ سب سے زیادہ جو ہے بچوں کو اور ضعیف لوگوں کو یہ متاثر کر رہا تھا، لیکن اس بار کا نوول کرونا وائرس سے زیادہ تر ایڈلٹس کو بھی انفیکٹ کرتا ہے۔ رسل ڈونالڈ ہیں، یہ پروفیسر آف میڈیسن اینڈ مالیکولر بایولوجی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نوول کرونا وائرس از 10 times more deadlier than the previous virus، یعنی 10 گنا زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ تر ایڈلٹس کو انفیکٹ کرتا ہے۔ med.com یعنی www.med.com کی جانب سے ایک نئی جانکاری آئی ہے کہ اب نوول کرونا وائرس 2 قسم کے ہیں۔ جانور سے انسان کو متاثر کرنے والا وائرس جو ہے وہ کرونا وائرس یس کہتے ہیں، جو انسان سے انسان کو متاثر کرنے والا وائرس جو ہے کرونا وائرس یل ہے۔ یعنی ٹریٹمنٹ کرنا، سب سے پہلے کرونا وائرس ہے یا نہیں یہ ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا، پھر کرونا وائرس یس ہے یا یل ہے یہ جانکاری حاصل کرنی ہوگی، پھر بعد میں ٹریٹمنٹ شروع کرتا ہے، جب تک یہ کافی حد تک انفیکٹ کر دیتا ہے۔ ناظرین یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈیتھ ریٹ، یہ میں 6واں پوائنٹ بتا رہا ہوں، یہ ڈیتھ ریٹ جو ہے یہ 3 گنا زیادہ ہے۔ ایبولا، انفلوئنزا، SARS-1 ایسے تمام دیگر وائرسز یا وباؤں کے مختلف میں اس کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھا جائے تو نوول کرونا وائرس جو ہے یہ 3 گنا زیادہ اثر کرتا ہے۔ اگر اس وجہ سے ایک آدمی مرتا ہے تو نوول کرونا وائرس کی وجہ سے یعنی کووڈ-19 کی وجہ سے 3 لوگ مر جاتے ہیں، یعنی اثر جو ہے اس کا اتنا گہرا ہے۔ ناظرین 7واں ایسا اہم پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نوول کرونا وائرس جو ہے سمپٹومیٹک بھی ہے، اے سمپٹومیٹک بھی ہے۔ سمپٹومیٹک یعنی جیسے ہی وہ ہمارے جسم میں انفیکٹ ہوتا ہے علامات سامنے نظر آ جاتے ہیں، سمٹمز نظر آ جاتے ہیں، چھینک ہو، کھانسی ہو، سردی ہو، بخار ہو، ایسے نظر آ جاتے ہیں۔ لیکن نوول کرونا وائرس کی ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ جیسے اندر داخل ہوتا ہے کچھ لوگوں میں تو ہمارے جسم میں موجود قدرتی اینٹی باڈیز کے ساتھ ملا رہتا ہے 7 دن سے لے کر 21 دن تک۔ جب وہ کافی اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے اینٹی باڈیز کو ختم کرتا ہے، پھر بعد میں انفیکشن شروع کرتا ہے۔ یعنی 7 دن سے لے کر 21 دن، کبھی کبھی 1 مہینے تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ فلاں آدمی انفیکٹڈ ہے۔ تو لہٰذا یہ سمپٹومیٹک بھی ہے، علامات بھی بتا دینے والا، اور یہ سمپٹومیٹک بھی ہے یعنی علامات کو نہیں بتانے والا، اس لیے یہ ڈینجر ہے۔ ناظرین یہ تھے 7 پوائنٹس، جو آپ کے 8 پوائنٹس جو تھے میں آپ تمام کے سامنے شیئر کر رہا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیگر وائرس کے مقابلے کرونا وائرس 2 یعنی نوول کرونا وائرس کافی خطرناک ہے، بہت ہی تیزی سے پھیلتا ہے، اور آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ کو بتائے گئے ہدایتی تدابیر کو کنٹینیو رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو کنٹینیو رکھیں، سیفٹی ماسک پہنے رہیے، اور انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے آرٹیکل کا 3را حصہ، جس میں یہ بتائیں گے کہ واقعی اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے یا کیا ریسرچ چل رہی ہے، اور حال ہی میں ہم پلازما ٹرانسمیشن کے بارے میں جو سنتے آ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ آداب، السلام علیکم۔